Hi, I am Instructor Harms and I am back with another video. For sure, today's video is going to be fantastic, full of fun and educational. I encourage my students Nur Hassan to make this class more engaging, meaningful and enjoyable. Alright, let us start our class. Are you ready to begin? Yes, I'm ready, sir. Okay, he will be back soon right after a brief intro. Hi, Assalamu alaikum. This is Nur Hassan. Today I am conducting this class in my own language to ensure better understanding. The topic is how. H-O-W, how. হাওয়ার মানে হলে কেন এবং কিভাবে। আমরা WH question এবার সহজভাবে ব্যবহার শিখিও। Here are best 5 examples for you to understand. Number 1. তোমার অ্যাপার্টমেন্ট গো কত বড়? এনারা হাউ দিয়ে সহজভাবে বানাইও। সন্তলে হাউ বিগ ইজ ইয়োর অ্যাপার্টমেন্ট? অ্যাপার্টমেন্ট মানে হলে বিল্ডিংয়ের বড় বড় রুম আছে বাসর বেড়া বা তেলফাল গড়ি নয়। নাম্বার 2. তোর ইন্টারনেট কত দ্রুত চলে? এনারা হাউ দিয়ে বানাই সন্তলে How fast is your internet? Number 3. তুমি এটা কতদিন পর্যন্ত তাইবা? হাউ দিয়ে বানাই সন্তলে How long have you been here? Number 4. টেকনাফতুন কক্সবাজার কত দূরে? হাউ দিয়ে বানাই সন্তলে How far is it from Teknaf to Coxsbazar? Number 5. A folga how dur mur? How ibadir banay? Sontole. How big is this pool? Azir class dur. If you like this content, don't forget to share with your friend and family. See you in the next video. Till then, bye.